last week, La semana pasada Paul's estudiamos journey on that first boat, la jornada de Pablo en ese primer viaje and we were studying the history of Caesarea y estábamos estudiando la historia de Cesarea to Myra, hasta Mira, and they stopped at Sidon, y ellos pararon en Sidón and passed Cyprus, pasaron por Chipre and we identified these as 9/11. e Time identificamos, of the end, 1989. esto como 1989, 9/11, Midnight Cry, and Sunday Law. 11 de septiembre, clamor de medianoche y la ley dominical. What I want to spend the majority of today's study on is the Sea of Cilicia and Pamphylia. Y en donde quiero que pasemos la gran parte del estudio de hoy es en Cilicia y Panfilia. This period of time between Midnight Cry and Sunday Law. Este periodo de tiempo entre el clamor de medianoche y la ley dominical. We understood that Cilicia meant what? Entendimos que Cilicia significa qué. It meant to overturn. Significa derrumbar. And Pamphylia meant a nation made up of every tribe. Y Panfilia significaba una nación hecha de todas las tribus. You all remember that? ¿Todos se acuerdan de eso? So from Midnight Cry to Sunday Law, we have this overturning and the nation made up of every tribe. Entonces, desde el clamor de medianoche hasta el la ley dominical teníamos este derrumbamiento, este declinio y Nation made up of las every naciones, la nación compuesta de todas las tribe. So tribus. we have two themes for our line. What were they? What were our two men? Entonces teníamos dos cosas para nuestra línea. ¿Y quiénes eran? ¿Cuáles nuestros dos hombres? We have Felix Teníamos a Félix and Agrippa. y a Agripa. What does Felix represent? ¿Y a quién representa Félix? The A los USA. Estados Unidos. So before we tackle Agrippa, I want to consider the United States. Entonces, antes de hablar sobre Agripa, me gustaría que considerásemos Estados Unidos. So considering the USA, if we take this history Midnight Cry to Sunday Law, Entonces, si consideramos a los Estados Unidos, si tomamos esta historia acá, del clamor de medianoche a la ley dominical, this is the story of the United States. esta es la historia de los Estados Unidos. And what's falling in this history? ¿Y qué es lo que está cayendo acá en esta historia? Overturned. Siendo And what's coming up? cayendo. ¿Y qué está siendo levantado? Las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas. So between Midnight Cry and Sunday Law, the United States is falling as the United Nations is rising. Entonces, entre el clamor de medianoche y la ley dominical, los Estados Unidos están cayendo cuando las Naciones Unidas están levantándose. We have quite a bit of logic in this movement to demonstrate that. Tenemos bastante lógica en este movimiento para demostrar eso. It begins to fall at the Midnight Cry, and at Sunday Law, what happens? Comienza a caer en los estados, en el clamor de medianoche y en la ley dominical. ¿Qué pasa? Cae por completo, la ruina es completa. National apostasy, Apostasía nacional, the ruin is complete. la ruina es completa. Judgments upon the United States, Judgment. juicios. And considering Revelation 17, Y considerando Apocalipsis 17,
una triple unión. Okay. The sixth head falls. We have the sixth head transferred to the seventh. Tenemos a la sexta cabeza siendo transferida a la The séptima. sixth kingdom of Bible prophecy El sexto reino de la profecía bíblica ends and the seventh begins. termina y el séptimo comienza. Something to consider. Algo para Who considerar. is heading the sixth head? ¿Quién está como líder de la sexta cabeza? The United States? Los Estados Unidos, Led by who? siendo dirigidos por quién? Donald Trump. Who's Donald leading the seventh? Trump. ¿Y quién está dirigiendo a la séptima? The United States led by Trump. Los Estados Unidos dirigidos por Trump. So what changes between the sixth and the seventh head? Entonces, ¿qué es lo que cambia entre la sexta y la séptima cabeza? Because this is the world led by the United States and Donald Trump, and this is the world led by United States and Donald Trump. Porque este es el mundo siendo dirigido por Estados Unidos y por Donald Trump, y el séptimo es Estados Unidos dirigiendo el mundo también por Donald Trump. Yes, Lara? A minha pergunta, eu tenho uma resposta e uma pergunta, mas Tengo una respuesta y una pregunta. hoje o Trump ele já lidera os Estados Unidos, mas ele já tem uma certa liderança sobre o mundo. Entonces, hoy Trump dirige los Estados Unidos, claro, pero también es cierto líder así, sim. en el mundo. Então, eu acredito que para o sétimo, Entonces yo creo que en el séptimo, tipo, hoje o mundo meio que rejeita a liderança de Trump e luta muito hoy contra. el mundo rechaza la lideranza de Eu Trump. acho que de alguma maneira o sétimo, quando a ONU estiver no poder, eles vão aceitar, não todo mundo, mas uma parte maior. Y lo que yo veo es que cuando, de alguna forma, en la Unión, en las Naciones Unidas, Ah, van a aceptar su eu acho lideranza. que vai ter a Tal figura vez do no Papa também. todos. Junto. Eu acho que vai ter a figura do Papa também, mais marcante do que o Trump. Creo que va a estar la figura del Papa también. Okay. Ok. Question? Y la pregunta, Era a primeira. I must have missed the question, Mike. yo Não, probablemente era me perdí se, la se pregunta. hoje ele já dominava o mundo. Si él está The United States guiando I el think, mundo leads hoy the en día. world today. Los Estados Unidos yo creo que sí lideran el mundo We hoy en still día. say that if the United States sneezes, the world catches a cold. Todavía decimos que si los Estados Unidos estornudan, el mundo se engripa. Question for those of you that have watched the studies on World War II. Una pregunta para aquellos que han visto los estudios sobre la Segunda Guerra Mundial. What date marks the midnight cry? ¿Cuál es la fecha para el clamor de medianoche? What date would mark Panium? ¿Qué fecha sería Paño? So you have a war between the king of the north and the king of the south, Entonces tenemos una guerra entre el rey del norte y el rey del sur, between Russia and Germany. entre Rusia y Alemania. Russia's the king of the south, Germany's the king of the north. Rusia es el rey del sur y Alemania el rey del norte. That is a history of failure. Esa es una historia Failure. una historia de fallas. So in a history of success, Entonces, what would mark Panium? en la historia de éxito, ¿qué marcaría Paño? Okay. I'm just going to say it and not give the logic now because that's another study. Solo lo voy a decir ahora y no voy a dar el por qué, porque ese sería otro estudio. But you have a war that begins on a
western front and then begins on an eastern front. Que tenemos una guerra que comienza en el frente occidental y después en el oriental And then it ends in 1945. y termina en 1945. 1945 is the Midnight Cry, or Panium. 1945 es el clamor de medianoche o Panium. So in History of Success, we would say Hitler won 1945. Entonces, en una historia de éxito diríamos que Hitler gana en 1945. So I agree with most of your sentiments. Entonces yo concuerdo con la mayoría de tus sentimientos The part I'm o tus questioning is expresiones. how we develop this concept of the world accepting Trump. La parte que me cuestiona es cómo desenvolvemos ese concepto del mundo llegando a aceptar a Trump. What is restraining Nazi Germany before 1945? ¿Qué es lo que retiene a Alemania nazi antes de 1945? Before 1945. Antes de 1945. Acho que a Rússia comunista, o comunismo de alguma forma. ¿Rusia Yes, comunista? Russia. Sí, Rusia. Russia's restraining Nazi Germany. Rusia restringe a Estados Unidos, a Alemania, perdón. So if Hitler won in 1945, that restraint is removed. Entonces, si Hitler ganó en 1945, If he had won in 1945, si Hitler hubiera ganado en 1945, esa restricción sería removida. so do the world leaders then start to like Hitler? ¿Será que los líderes del mundo entonces comenzaron, hubieran gustado a Do Hitler? they suddenly agree with his beliefs? ¿Será que de repente hubieran concordado con sus creencias? What would the world have looked like if Hitler won World War II? ¿Cómo sería el mundo si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Sadness. Sadness. By us, by the world, by Por el, the por, Nazis in Germany, por el mundo, by by, world leaders? by the West and Russia. What I'm suggesting is that if Donald Trump wins World War III, like Hitler could have won World War II, Lo que yo sugiero es que si si Donald Trump gana la Tercera Guerra Mundial, así como si Hitler hubiera ganado, then what does that seventh head look like? ¿cómo es entonces esa séptima cabeza? Because I think we've been trained to believe, or we've trained ourselves, or been trained, Porque yo creo que hemos sido entrenados a creer to think that it looks like some collection of globalist leaders a pensar de que es una colección de líderes mundiales funded by Soros and the Rothschilds, de alguna forma apoyados por George Soros. los Roches y Soros, To bring about some type of globalist liberal agenda. como para llevar a cabo una agenda, algún tipo de agenda globalista. And that's what somehow the United Nations looks like. Y de que eso de alguna forma es como las Naciones Unidas serían en ese momento. But if we follow the history of World War II, Pero si seguimos la historia de la Segunda Guerra and what Mundial, Spirit of Prophecy already tells us about Sunday law and this history, y lo que el Espíritu de Profecía ya nos dice sobre esa historia, de la ley dominical, this is the rulership of a dictatorship. este sería el gobierno de una So in dictadura. this history there's a restraint by Russia. Si acá tenemos una restricción a través de Rusia, Russia is defeated at the Midnight Cry, but it also doesn't die till Sunday law.
Rusia es derrotada. Ella no llega a And morir now the hasta la United ley dominical. Nations is not this globalist, agendered, liberal leadership. Entonces las Naciones Unidas no son ese poder global, liberal y unido, But now they have a new type of leader. pero ahora tiene un nuevo So- tipo de líder. In the sixth head of Bible prophecy, En la Donald sexta Trump cabeza de says la they're going to profecía build a bíblica, wall on the southern border, Trump dice que van a construir un muro en el borde sur de Estados Unidos and that Mexico is going to pay for it. y que México va a pagar por él. And Mexico says, no, we won't. Y México dice, no, no vamos a pagar. And in the seventh head of Bible prophecy, Y en la séptima cabeza de la profecía bíblica, Donald Trump says, we're going to build a wall on the southern border and Mexico is going to pay for it. Trump dice, vamos a construir un muro en la frontera sur y México va a pagar por eso. Is Mexico going to pay for it? ¿México va a pagar por eso? Yes. Sí. When there's no other global superpower to counter the United States, Cuando no hay otro poder global para contrarrestar a Estados Unidos, Donald Trump won't just be a dictator of the United States. para contrarrestar a los Estados Unidos, entonces Trump será simplemente el dictador de los Estados Unidos. So when he wants a Sunday law passed, Entonces, una vez que la ley dominical sea pasada, who's going to counter that? ¿quién va a contrarrestar eso? If No Trump one. wants a wall on the southern border in this history, Si en esta historia quiere the other countries don't un do muro en what el he sur, wants. But over in this history, they start los bending países to no his hacen lo will. que él quiere, pero en esta historia empiezan a comenzar a inclinarse a su voluntad. So over here, when he wants a Sunday law, he gets his way. Él consigue lo We que have quiere. this internal concept of first the church and then the world. Tenemos este concepto interno de primero la iglesia y después el mundo. Take that concept externally. Si tomamos ese concepto externamente, Compare and contrast. comparar y contrastar. First a dictator in the United States, Primero un dictador en los Estados and then a Unidos dictator in the world. y después un dictador en el mundo. First the United States and then the UN. Primero Estados Unidos y después las Naciones Unidas. ¿Dónde colocaste el dictador en el sexto reino? Where are we marking the beginning of a dictator? Yes. Microphone. I'm not sure I understand well. You say that for the moment the USA is not the leadership of the world. Is not? I would say they are. You say they are. They are the leadership of the world. So they are the Yo creo que leadership sí, on que the son los world? líderes del mundo. Entonces son los líderes del mundo. No. ¿Cómo And acordás after con they eso? are the leadership of the seven head Sunday law until okay. Entonces después llegan a ser Ah. el líder de la séptima cabeza. I don't see el them as decreto a dominical. leader of the world at the moment. In the En el momento in no the los veo same como los example líderes you mundiales. gave for the wall of Mexico, I don't see them as the leadership of the world. Are we, En ese ejemplo no se parecen con los líderes del mundo. when I say leaders, are you expecting a dictatorship? Because Cu- that's what you're describing. Cuando digo líderes, vos esperas un dictador, porque eso es lo que parece que estás describiendo. No, Because
Because if No. Trump was to say he wants a wall and Mexico was forced to do it, that's a dictatorship. Porque si Trump quiere un muro y México fuera forzado a pagar por él, eso es una dictadura. To say that he's the leader of the free world doesn't mean that that is under a dictatorship where every country does what he wants. Siendo el líder del mundo libre, eso no quiere decir que él es un It's not dictador. my fault. During the Sixth Kingdom, I don't see it like a dictator, that's all. But it's not my fault when I see what you express. It's not my fault at all. Entonces, solamente no veo la dictadura en el Because sexto as reino. the model I see at the moment, if even though the USA says something, the world do not follow him. But while I understand, it's at the Sunday law when they will say something, then the world will follow what they will say. So maybe I'm wrong, but this is how I understand it so far. Lo que yo veo en el momento es que cuando los Estados Unidos quieren hacer una cosa, el mundo no está siguiéndolo. Y en el séptimo reino, yo veo que él van a hablar y el mundo los va a seguir. Maybe it's different in France. Tal vez es diferente en Francia, But when George Bush decides to go to war with Iraq, pero cuando George Bush decide ir a la guerra con Irak, against all established UN protocol, en contra de todos los protocolos establecidos de la de las Naciones Unidas, it's about being French, because he pointed to Australia and we said yes. pero es sobre ser franceses, porque él apuntó a Australia y nosotros dijimos que sí. But I would suggest in this history, France won't say no. Pero yo sugiero que en esta historia Francia no va a decir que no, Neither will Iran or Syria. ni tampoco Irán ni Siria. Yes, Sister Lara? Be the last question on this subject, because I want to get to a couple of points. Hacer la última pregunta sobre este asunto porque tengo algunas cosas para concluir. O Trump, no 11/9, ele vai se tornar ditador nos Estados Unidos, certo? Trump el 9 de noviembre va a ser un dictador, ¿cierto? Mas, logicamente, como ele já tem, ele vai ter muita oposição. Logicamente, como ele já tem, ele vai ter muita oposição mundial. Pero obviamente ya tiene mucha oposición mundial. Como ele vai chegar a se tornar ditador do mundo? ¿Cómo va a ser el dictador del mundo? Se ele tem muita oposição, é por causa do Papa que vai... Si él tiene mucha oposición por causa del Papa. I don't think it comes down to choices. No creo que sea una cuestión de elección. I would say he's a dictator right now. Yo diría que él es un dictador ya mismo. But I'm not wanting to deal with the prior history because that's different lines. Pero no estoy intentando tratar con la historia previa porque esas son líneas But diferentes. we can mark, like you said, a dictatorship 11/9. Pero podemos marcar el comienzo de la dictadura como el 11 del What I want 9. to note about Midnight Cry to Sunday law and this model Lo que yo quiero marcar en el clamor de medianoche, la ley dominical, en este modelo, is that we're going from 1% to 100%. es que vamos de 1% a 100%. As a dictator of the world, the rise of the United Nations headed by Trump. Como dictador del mundo, la ascensión de las Naciones Unidas sobre la lideranza de I Trump. want to go on a small diversion. Quiero ir en un pequeño desvío. Microphone. Just a small point of clarification for Sister Shemaine. Solo un pequeño punto de esclarecer para The la hermana reason why, Shemaine. since I think 2014, France has been attacked 20 times by Islam La razón por la que desde
2014 Francia fue atacada creo que 20 veces por el Islam. Desde 2014 foi atacado por volta de 20 vezes por islamistas radicais. And most European countries haven't been touched. Y la mayoría de los países europeos no han sido tocados. It's because when America said jump, France obeyed. Es porque cuando América dice que salte, They Francia obeyed. obedeció. Quando os Estados Unidos falaram pula, eles obedeceram. I want to add a few of my thoughts to what Elder Parminder has shared, particularly the last two presentations. Quería añadir mis pensamientos a lo que Parminder ha compartido en estas últimas, especialmente dos últimas presentaciones. We've had an in-depth look of Leviticus 26 and Daniel 11, 40 to 45. Hemos mirado de Levíticos 26 y Daniel 11, 40 al 45. 11, 40 a 45. And what have we seen are the mistakes that we keep falling into? E o que temos ¿Y cuáles son los errores que vemos que continuamos cayendo? What are we not considering when we just make that about 25, 20 years? ¿Qué es lo que no consideramos cuando fazemos nossa aplicação hacemos nuestra aplicación sobre el 2520? Yes, I would consider also the story behind it. Sí, yo consideraría también la historia por detrás de eso. We're just seeing a symbol and pulling a symbol. Vemos un símbolo y agarramos ese símbolo. We should be aware that we're getting close to this period of history. Deberíamos estar conscientes de que estamos llegando a este periodo de And I historia. want us to consider what we've applied internally to the external as well. Pero quería que considerásemos aquello que tenemos que aplicar, que aplica para el interno, que lo apliquemos también a lo externo. If we're going to be educated into the history of, let's say, Leviticus 26, Si vamos a ser educados, digamos, en la historia de Levítico 25-26, entrando na história de Levítico 26, I'd like to encourage us to be educated on current events. eu gostaria de encorajá-los também de se quería que também sobre a história, animarlos a educarse sobre los eventos actuales, Because those current events are us walking through prophecy. porque esses eventos porque esos eventos actuales son los que nos están encaminando en la profecía. And I think many people think we should be, or it's okay to be uneducated about these things. Y creo que la mayoría de las personas piensan que es correcto no estar educados acerca de esos eventos o alrededor nuestro. que até deveríamos não estar educados sobre essas coisas. Or worse than uneducated, O pior do que não O peor de no educados, we take hold of our personal biases and ideas, nós nos apegamos a nos apegamos a nuestras ideas personales y preconcebidas and dig out some conspiracy theories. y traemos teorías de conspiración. And then those impact our prophetic message. Entonces ahí se impactan nuestro mensaje profético. seu impacto na mensagem profética. So our internal methodology says that if we're going to understand 2520, Entonces nuestra metodología interna dice que si vamos a entender los 2520 Que nós queremos entender os 2520 or a quote of Ellen White, ou una cita de Ellen White, we should understand the context deberíamos entender el contexto and what is happening in that period of history. y lo que está pasando en ese periodo de historia. But we tend to do things like see the Syrian proxy war Pero tendemos a ver cosas como la guerra en Siria o la guerra proxy and just pull proxy war and we're okay with that. y solamente decir, bueno, guerra proxy y estamos conformes con eso. Does anyone here know why it's a proxy war? ¿Alguien de ustedes acá sabe lo que es una guerra proxy? Una guerra... Sister Lara?
Guerra subsidiaria, perdón. Eu vou dar os conceitos que eu tenho, mas eu não tô certa se é exatamente isso. Voy a dar algunos conceptos que tengo, pero no tengo certeza si es É eso. quando dois países, Es duas cuando potências, dos países, Syria. ah, o que eu sei ella quiere que explique la situación de Siria. é que a gente tem os rebeldes Lo que yo sé es que tenemos los rebeldes sendo apoiados pelos Estados Unidos siendo apoyados por Estados Unidos e o governo y el Sino- gobierno apoiado pela Rússia. siendo apoyados por Rusia. So the United States supports the rebels and Russia supports the government. Entonces, Estados Unidos apoya a los rebeldes y Rusia al E eu gobierno. acho que basicamente os Estados Unidos começou a apoiar os rebeldes quando começou com informação antes de dar armas. Parem. Com informação antes de dar armas. Antes de dar armas. Y creo que los Estados Unidos comenzó a apoyar a los rebeldes en primer lugar con información So this is a really terrible map of the Middle East, or some of it. Entonces este es un mapa muy malo del Medio This is the Oriente. Persian Gulf. Este es el Golfo Persa. This is the Mediterranean Sea. Este es el mar Mediterráneo. Up here somewhere is Greece. E em cima do lugar é Grécia. Acá está Grecia. In my terrible map. One of the main reasons that Russia is able to wield such political influence Una de las grandes razones por las cuales Rusia puede tener una influencia política tan grande Tanta influência política is that it supplies 1/4 of Europe's natural gas. es que ellos suplen un cuarto del gas natural de Europa. natural da Europa. Its largest company, Gazprom, sells 80% of its gas to Europe. A sua La mayor empresa de gas vende vende 80% de la producción a Europa. And there are established pipelines to pump it from Russia into Europe. e tem gasodutos que estão Y han tomado ductos que están fijos allá que llevan el gas So hasta when Europa. it has a controversy with a particular region, Entonces cuando tiene tiene controversia con alguna región as they particular, did in both Georgia and Ukraine, assim como foi o caso com como fue en Georgia y en Ucrania, Geórgia e Ucrânia, they just turn the tap off. así simplemente cierran el registro. And thousands of people can't heat their homes or cook their food. milhões de pessoas vão acabar ficando Y millones de personas crean sin So eh, Europe lives in sin fear gas. knowing that Russia can just turn off its gas. entonces Europa vive con miedo de que Rusia simplemente apague la llave del gas. simplesmente fechar o registro e não mandar mais gás. And it's one of the reasons they're so nervous to retaliate against Russia. E uma das razões por Es una de las razones por las cuales están nerviosos de atacar de nuevo a Rusia, o oponerse a So Rusia, there is this oponerse, struggle perdón. between Russia and Europe and the West. temos esse conflito entre a Entonces hay ese conflicto entre Rusia, Europa y el Oriente Medio que é sobre sobre el gas. Because as Obama said publicly in 2014, mas se Porque como Obama dijo públicamente en 2014, to restrain Russia, they need to get gas into Europe. para restringir a Rusia precisan conseguir una forma de llevar ese gas That para comes Europa, from another source than from Russia.
que venga de otra fuente que no sea Rusia. que não seja a Rússia. But if they were to build pipelines and get gas into Europe, Mas se eles tivessem que construir Pero si ellos tuvieran que construir conductos de gas Russia para would llevar a lose a Europa, significant amount of global power. Rusia perdería un poder significante del poder mundial. global. They would lose a lot of leverage. Isto diminuiria Eso disminuiría de forma significante las ventajas que tienen. So down here in the Persian Gulf, there's quite a lot of gas, natural gas reserves. no Golfo da Pérsia tem uma grande quantidade Acá en el Golfo Persa hay gran cantidad de gas. Some of these are controlled by Iran, parte disso é controlado por Irã, né? Parte es controlada por Irán and some are controlled by Qatar. E outra parte é sob controle y otro está controlada por Qatar. Who is Iran allied with? ¿Con quién está aliado a aliado Irán? Iran is allied with Russia. Con Rusia. aliado com Rússia, Who is Qatar allied with? com quem Catar ¿Y con quién está aliado Qatar? The United States has one of their largest military bases in Qatar. Os Estados Unidos tem uma Los Estados Unidos tienen una de sus bases militares más grandes en Qatar, At least the largest for that region of Middle East. pelo menos uma das maiores para aquela região do Meio Oriente. So the Qatar and the una de United las más States are grandes closely del Medio allied. Oriente. Entonces, Qatar y Estados Unidos son aliados muy cercanos. Aliados, In 2009, Qatar put out a proposal. En 2009, Qatar colocó They put out a proposal. una propuesta lançou uma proposta. What they proposed is that they would build pipelines from their gas reserves Lo que propusieron fue construir líneas de gas desde Reservas de gás, las reservas de gases up through this region and into Europe. subindo por toda aquela subiendo hasta acá, hasta Europa. Europe would have gas supplied straight from the Persian Gulf, Entonces Europa tendría gas directamente desde el Golfo Persa, Golfo da Pérsia. bypassing Russia. Assim, pasando por alto a Rusia. There's one problem with that. Hay un problema con eso. Where's Syria? aonde fica Síria? ¿Dónde queda Siria? And if you want to get gas pipelines from Qatar to Europe, where do you have to go through? Si quieres pasar gas de Qatar a Europa, ¿por dónde tenés que pasar? Para a Europa, você teria que passar por qual região? And who Por is Syria Syria. allied with? ¿Y con quién está aliado Siria? Con Rusia. So, when they asked Syria Entonces cuando le preguntan a to allow Siria pipelines through their country, what does Syria say? para permitirles pasar líneas de gas por ahí, ¿qué dice Siria? Será que eles responderam No chance. sem chance? Dicen sin chance. Shortly after it rejected that offer by Qatar, Poco después de que rechazaron la propuesta hecha por Qatar, Iran decided to make their own offer. Irán decidió hacer sus propias And just propuestas. like Qatar, they needed it pumped through Syria. Y así como Qatar, también tenían que llevar esos And ductos Syria por suddenly Siria. decides it doesn't mind pipelines in its country. Y Siria decide que de repente no les importa los acueductos, Why is it willing el gas to por la accept Siria. Iran's pipelines? ¿Y por qué están dispuestos a aceptar el gas de Irán? Russia doesn't mind this so much because Iran is an ally. A Rusia no le importa. And Iran's gas supplies are also a lot smaller than Qatar's. Y también las reservas de gas de Irán son mucho más pequeñas que las de Qatar. So in
2012, Assad accepts Iran's proposal. Entonces en 2012 Assad acepta la propuesta de Irán And they sign a contract to build a pipeline from the Persian Gulf into Europe. y ellos firman un contrato para llevar ese ducto de Persia hasta Europa, Worth about $6 billion. más o menos de 6 billones de dólares. Effectively 6 bilhões de dólares. So it's not a coincidence that in 2011 Entonces no es coincidencia que en 2011 there's this sudden drive to overthrow the Syrian government. De repente, hay de repente ese ánimo de derrumbar el gobierno de It's Siria. believed that in the first few years of the civil war, Se cree que en los primeros años del gobierno de la guerra civil de Siria, Qatar funded about $3 billion into the rebel groups in Syria. Qatar llegó a apoyar económicamente por en torno de 3 billones de dólares para los rebeldes. It's also worth noting Turkey, También es válido notar which que in a really Turquía, bad map is up here. que en el mapa está por aquí, So Turkey is also funding the rebel groups. Turquía está también apoyando a los rebeldes. Why? ¿Por qué? Because if Qatar builds this pipeline, Porque si Qatar construye esta línea de gas, they would go through Syria and Turkey. pasarían por Siria y por Turquía. This would earn Turkey a lot of money. Y esto le daría a Turquía mucho dinero. So Turkey, which is Erdogan, Entonces, Turquía, que es Erdogan como presidente, are funding and supporting the rebel groups and its believed ISIS apoyan entonces a los rebeldes y se cree que a ISIS también to overthrow Assad. para derrocar a Assad. So even this conflict in the Middle East Entonces, incluso este conflicto en el Medio Oriente is extremely significant. es extremadamente significativo. na verdade, esse conflito ele é extremamente significante. Russia's influence over Europe La influencia de Rusia sobre Europa Sobre a Europa and the balance of power in the Middle East y el equilibrio de poder del Medio Oriente no Meio Oriente come down to who wins that civil war. se reducen a unos pocos a quién va a ganar esa guerra civil. And there's a fair amount of material out there Y hay una buena cantidad de material ahí fuera to support the fact that this is not about a pro-democracy. para apoyar el hecho de que esto no tiene nada que ver con algo pro-democrático. It's not just about overthrowing Assad No es solamente sobre derrocar a Assad or defeating ISIS, o derrotar a ISIS, which is why Russia has been the ones bombing ISIS primarily. que es por lo cual Rusia han sido los principales que bombardean a ISIS. estavam bombardeando a ISIS. They need to prop up the Syrian government. Necesitan Apoiar apoyar al gobierno sirio. Síria. So because of Syria's location, it is a strategically important ally. Entonces, como Siria, por causa de la localización de Siria, se vuelve un aliado estratégicamente Just as importante. Afghanistan was in that 10-year proxy war. Así como Afganistán también fue en aquel periodo de 10 años de guerra por Did everyone procuración. follow that history? ¿Todo el mundo consiguió acompañar esa historia? The reason why I think we should be familiar with these things La razón por la que yo creo que debemos estar familiarizados con estas cosas Cuidado com essas coisas. is that it adds a great deal of strength to our prophetic message. es que le coloca un gran poder a nuestro profético mensaje. A nossa mensagem profética. Because I think most of us that have looked at those studies
porque creo que la mayoría de los que, de los que hemos visto have estos accepted that estudios this isn't a hot war. han aceptado que esta no es una guerra caliente. This is not a hot war. This is a campaign for global influence and domination. Esta es una campaña al respecto de influencia global y Which dominio, makes these types of dynamics much more important and relevant. que vuelven este tipo de dinámicas mucho más relevantes. It might seem like we have to keep up with a lot. Tal vez parezca que tenemos que estar al día con mucha Keep cosa, up with a lot of information. estar al día con mucha cantidad de información, Estejamos informados com bastante informação. But we covered this whole dynamic in 20 minutes. pero estas dinámicas las cubrimos en 20 minutos. Estamos cobrindo aqui em 20 minutos. And it's been raging for nearly 8 years now. Y está aconteciendo desde hace ya 8 años, casi. And it's part of our prophetic message. Y es parte de nuestro mensaje So we profético. should know the background. Entonces deberíamos conocer el trasfondo. When you say it's the part of our prophetic message, it's because of the term of influence between the political war. Sphere of influence and a proxy war paralleling Afghanistan. Es por el tema de las esferas de influencia y un paralelo con la guerra de Afganistán. Na nossa história profética, se refere à esfera de influência em ligação à guerra por procuração no Afeganistão, isso sendo paralelo. So towards the end of last year, Entonces cerca del año pasado, al final del año pasado, Donald Trump decided that he would pull all of his troops out of Syria. Trump decidió que sacaría todas sus tropas de Siria. Todas suas tropas da Síria. And some of us said that this was a victory for Russia. Y algunos dijeron que esto fue una victoria para Rusia. Isso foi uma vitória para a Rússia. And most of the people in the movement that I spoke to couldn't see why that was the case. Y la mayoría de las personas con las que yo hablé no podían ver por qué era ese el caso. Poderemos ver porque isso seria o caso. Our own lack of knowledge impacts how we view these prophetic events now. Y nuestra propia falta de conocimiento impacta cómo vemos estos eventos ahora. Influencia como nós percebemos esses eventos. So I think it's important that we look into these events. Entonces creo que es importante cómo es que miremos a estos eventos. We could understand 1989 and 9/11, Podemos entender 1989 y el 11 de septiembre and we're able to understand both of them without going into conspiracy theories. y somos capaces de entender ambos dos sin entrar en teorías conspirativas. Entrar em teorias de conspiração. We need to be able to do the same now. Precisamos hacer lo mismo hoy. Agora, Understand what's currently happening without preconceived ideas and conspiracy theories. Entender lo que está pasando ahora sin ideas preconcebidas ni teorías conspirativas. teorias de conspiração. Back to our Sea of Cilicia and Pamphylia. Volvamos a nuestra historia de Cilicia y Panfilia. Are we content with the external? ¿Estamos conformes con lo externo? O externo. This is the story of Felix. Esta es la historia de Félix. Then let's consider Agrippa. Vamos então considerar Entonces vamos a considerar a Agripa. What are our rules of parables, ¿Cuál es nuestra regla de las parábolas? Sister Lara? Seria uma pergunta que ajudaria a gente a entender melhor. Enfim, eu queria saber. Una pregunta que tengo Gostaria para de pedir entender mejor. fontes confiáveis para a gente estudar isso fora das aulas, como a gente está numa guerra de informação e tal. Entonces lo que yo pregunto es que si nos podrías dar algunas fuentes de información donde podemos leer sobre estas historias para las clases. Definitely. Sí, claro. I have some documentaries saved on my computer.
Tengo algunos documentales guardados en mi that can computadora be easily transferred to a thumb drive. que pueden ser fácilmente transferidos a un pendrive. They're good quality. Son de buena calidad. So this is Felix. Who else is the theme of our ship? Entonces este es Félix y ¿quién más es es parte de la temática de nuestro barco? É o tema do nosso navio. Agrippa. Agripa. And what do we need to do now to our two lions, our two men? ¿Y qué tenemos que hacerle a nuestras dos líneas, nuestros dos When we hombres? have these two men, Cuando tenemos estos dos hombres, what do we then do? ¿qué hacemos entonces? Comparação e contraste. Compare and contrast. Comparar y contrastar. Comparar e colocar em contraste. So between Midnight Cry Entonces, entre el clamor de medianoche and Sunday Law, y la ley dominical, who falls? ¿quién cae? Agripa. Agrippa, and in application, Y en una aplicación, the SDA Church. La iglesia adventista del séptimo día. what I want us to consider is who is rising up. Me gustaría que consideremos quién está levantándose. Quem está se levantando. So the United States is falling, Entonces Estados Unidos está cayendo and this nation made up of every tribe is rising up. y esta nación, compuesta por todas las tribus, está The Adventist levantándose. Church is falling. La iglesia adventista está cayendo. We need to consider what is rising up. Necesitamos considerar que está To levantándose. consider that, I want us to look at a study Para considerar eso, quisiera que veamos para un estudio called The Joining of the Two Sticks. llamado La unión de las dos varas. In 723 BC, En 723 a.C., what happened? ¿qué aconteció? Israel fue The northern tribe esparcido. was scattered, Las tribus del norte fueron esparcidas and they went into the world. They weren't regathered. E eles foram para o mundo. Eles fueron al mundo juntavam mais. y no fueron This is the juntados 10 más. tribes. Esses são Esas son las 10 tribus. And then down here, e aqui embaixo we have the two tribes, the southern tribes. Y acá tenemos las dos tribus del sur. And they were scattered as well. Y ellos también fueron But esparcidos. then they were regathered. They remained God's people. mas eles foram Pero ellos fueron e esparcidos continuaram o povo de Deus. y So continuaron siendo el how pueblo we de Dios. understand the joining of the two sticks Entonces, ¿cómo entendemos esa unión de las dos varas? is that there comes a point where God's people reunite. Es que llega un punto cuando Então, que eh, ponto em que o povo de el Deus pueblo de Dios reunido. es And reunido God's people who are scattered throughout the world rejoin his church. E y o povo de Deus el pueblo de Dios estava espalhado pelo mundo. que está esparcido en el mundo va a surgir nuevamente como iglesia. And because of a story, Y por causa de una historia, we call that the joining of the two sticks, decimos que eso es la unión de las dos varas, which has the following concept. que tiene el siguiente concepto. It says that these two tribes Dice que estas dos tribus are like one stick, son como una vara and sola. these 10 tribes are another stick. Y estas 10 tribus son otras varas. So Otra vara, as you perdón. would graft onto a tree, Entonces, así como nos somos injertados en un árbol, you would say that then these 10 tribes were the graft, diríamos que estas 10 tribus son el injerto 10 tribos seriam um enxerto and you're going to reconnect them. y las vas a reconectar. conectá-los novamente. The two tribes and the 10 tribes coming together, connected.
one branch. Las 2 tribus y las 10 tribus son conectadas ahora nuevamente, formando então só formando un solo And for árbol. those of you that know the study, what do we call these two tribes? Y para aquellos que conocemos el estudio, ¿cómo llamamos a estas 10 tribus, a estas 2 Who are the tribus? two that travel through history in application? ¿Quiénes son las dos que Uh, the two that travel through history at the end of the world. las dos que pasan por la historia a través de el fin del mundo? El deseo SDA, adventista. why two? Why is two marked? ¿Por qué el 2 está marcado? Priests Sacerdotes and Levites. y levitas. And who are the 10 that get grafted into those two? ¿Y quiénes son los 10 que están siendo injertados? The Nethinims. Los netineos. And then we would say we have our 12 tribes. Entonces ahí decimos que tenemos nuestras 12 tribus. And it's taught that this is these 2 and the 10 coming together. Y he enseñado que estas 2 y se juntan con las 10. What we do is we see this external, because this isn't new, we've known about this for a while. Lo que decimos es que esto es externo, que no es nuevo, ya lo hemos visto por algún So tiempo. we take the fall of the USA and the rise of the UN, Entonces tenemos la caída de los Estados Unidos y el levantamiento de las Naciones and by Unidas. seeing the priests and the Levites and the Nethinims come together, Y al ver a los sacerdotes levitas y netineos uniéndose, we overlay that and we say external and internal. nosotros sobreponemos eso y decimos externo e interno. And we would say that this is priests, Levites, and Nethinims, the 2 sticks joining. Y decimos que estos son los levitas y los sacerdotes. And there's more logic for the reason behind placing it between Midnight Cry and Sunday Law. Y mais argumentos por hay más argumentos por los cuales colocarlos en ese periodo del clamor de medianoche a la ley dominical. Can you see that logic? vocês conseguem ver essa lógica? ¿Conseguimos ver esa lógica? Yes? Microfone, por gentileza. Micrófono, por favor. ¿Cómo sería si los 144.000 son de las 12 tribus de Israel? How would it be that 144,000 are from the 12 tribes, Y no solo de 2. not only from 2? That's a separate study Isto é estudo separado. Ese es un estudio separado because we can demonstrate that 12 just equals priests. porque podemos también demostrar que las 12 tribus es igual solamente a los I think sacerdotes. it's dangerous to say 12 and say it's all 3. Creo que es peligroso simplemente decir 12 y decir que 12 são, esos 12 son los 3 So I solamente. might come back to your question at the end, Entonces al final tal vez vuelve a tu pregunta, but there's something else I want us to see. pero hay algo más que quiero que veamos. Consider the line of the 144,000. Consideremos la línea de los 144.000. It begins in 1989, Comienza en 1989, 9/11. 11 de setembro. This is the 11 de plow. septiembre. Isto é Este es el tiempo de arar. Then we have early rain, Después tenemos la lluvia temprana till Sunday, Lord. hasta la ley dominical, Latter rain, la lluvia till close of tardía probation. hasta el cierre de la gracia And harvest, y la till cosecha second advent. hasta la segunda venida. Then we came to understand fractals. Y después llegamos y vinimos a entender los fractales. That's the
144,000. Esos son los 144.000. Now we take the priests, Ahora tomamos los sacerdotes and we understand that prior to Sunday law, y entendemos que antes de la ley dominical we have other waymarks. hay otros hitos. 1989 to 9/11 stays the same. 1989 hasta el 11 de septiembre queda igual. It's our ploughing. Es en el tiempo de arar. And our early rain, 9/11 till when? Y nuestra lluvia tardía es del 11 de septiembre hasta cuándo. 2014, latter rain. 2014 y la lluvia tardía. 2019 and then harvest 2019 y después la cosecha. until Panim. Hasta paño. Then we take the line of the Levites. Después tomamos la línea de los levitas. When is their time of the end? ¿Cuándo es su tiempo del fin? 9/11? 11 de septiembre. 9/11, their ploughing begins. Entonces acá es el arar de ellos. 2014, their early rain. 2014 es la lluvia temprana. 2019, their latter rain. 2019 es la lluvia tardía. Panim Paño to Sunday law a la ley dominical becomes their harvest. es su cosecha. Now let's consider the Nethinims. Ahora consideremos los netineos. When does their ploughing begin? ¿Dónde es su tiempo de arar? 2014. 2014. Their ploughing occurs between which waymarks? El arar de ellos ocurre entre qué hitos. I don't want to get too tight, so I'm going to expand the part that we're concentrating on. No quiero que quede muy estrecho, entonces voy a expandir un poco la parte en la que quiero que nos enfoquemos. 2014 to 2019 2014 hasta 2019 becomes ploughing. es el tiempo de arar de ellos. 2019 to Panim 2019 a paño becomes early rain. se torna la lluvia temprana. Panim to Sunday law De paño hasta el decreto dominical becomes latter rain. se vuelve la ley dominical, perdón, la Sunday lluvia law tardía. to close of probation La ley dominical hasta el cierre de la gracia becomes their harvest. se convierte en su cosecha. Sister Lara, Hermana Lara, A gente já tá em 2019. ya estamos en el 2019. Como sacerdotes, a gente está na colheita já, então. Entonces como sacerdotes ya estamos en la cosecha. I'm going to get particular. Voy a ser más I'm sure. con certeza, sí, estoy segura. But we should make sure that we're understanding correctly now. Pero deberíamos Cada entenda bem, corretamente. entender correctamente ahora. Can anyone identify a problem? ¿Será que alguien puede identificar un problema? Compare these two boards and the two studies we just drew up. Comparen estos dos pizarrones Esses dois quadros e os estudos con los estudios que acabamos de hacer. Can anyone identify a problem? ¿Será que alguien puede identificar algún The problema? harvest of the priests and the Levites. La cosecha de los sacerdotes y los levitas. Can you expand on that? ¿Puedes expandir un poco sobre eso? No. Na verdade, seria. Fala que as duas varas vão se juntar no clamor da meia-noite e no decreto dominical. En realidad sería el problema que las dos varas se juntan entre el clamor de medianoche y la ley dominical. Ou seja, os netineus eles teriam que ter a colheita
no decreto dominical. Entonces los netineos tendrían que tener su cosecha en en la ley dominical. So this is drawn as midnight cry to Sunday law. Entonces esto está dibujado como siendo desde el clamor de medianoche hasta la ley And dominical. remember we said 1% to 100%. Y acuérdense que dijimos de 1% hasta el 100%. If we agree that's the way for the external, that's the way it is for the internal. Concordamos que esa es la forma para el externo, entonces también tiene que ser para el interno. É que não está sendo separado, eu não sei, pode ser que não tenha nada a ver, mas é que não está sendo separado os levitas dos sacerdotes naquele modelo das 2 e 10. Entonces tal vez no está siendo separado o no hay diferencia entre los sacerdotes y los levitas. No difference? No hay diferencia. With the priests and the Levites. We They're can, together. Los sacerdotes y los levitas if no we go están siendo back into this referenciados. history. Si volvemos a esta But historia, I'm just pulling out midnight cry and Sunday law. estamos marcando simplemente la ley el clamor de medianoche y la ley dominical. We have 1% at midnight cry and 100% at Sunday law. 100% of what? Tenemos 100% de qué acá en la ley dominical. Decreto dominical, 100%. 100% de quê? I would say harvest, but Eu diria, 100% of the harvest would be at the close of probation. Yo diría la cosecha, pero el 100% de la cosecha sería en el cierre de la gracia. So what you're saying is if we go to this board here and look at the world, Entonces lo que vos estás diciendo es que si vamos a este pizarrón acá y miramos al mundo, that this is 1% que esto acá es 1% and this is 100%. y esto es 100%. This is the way you see it. Acá, así es como vos lo ves, ¿no? And this history Y en esta historia is latter rain. es la lluvia tardía. So when we teach that the priests, Levites and Nethinims Entonces cuando enseñamos que los sacerdotes, levitas y netineos are joined between midnight cry and Sunday law, se unen entre el clamor de medianoche y la ley dominical, we say that the Nethinims are joining this movement between midnight cry and Sunday law. estamos diciendo que los netineos se unen a nuestro movimiento entre el clamor de medianoche y la ley dominical. What does that mean is happening to the Nethinims? ¿Qué significa eso que le está pasando a los netineos? com os netineus, Harvested. Harvested. Están siendo We're teaching that they're cosechados. harvested in their latter rain. Estamos enseñando que están siendo cosechados en la lluvia tardía. serôdia. And when we did that for the priests and saw their harvest in the latter rain, Y cuando hicimos eso con los sacerdotes y vimos su cosecha en la lluvia tardía, Nós vimos a colheita deles na chuva serôdia. we went to Proverbs 26, verse 1. Nós fomos fuimos a Proverbios 26, verso 1. And what did we say that was? ¿Y qué dijimos que era eso? Foolishness. Era But locura. we're teaching the exact same things with the joining of the two sticks. Pero estamos enseñando exactamente la misma cosa cuando hablamos sobre las dos So what varas. our sister picked up on was what I wanted us to see. Entonces lo que nuestra hermana vio es lo que lo que yo quería que veamos. exatamente o que eu queria que vocês vissem. Because it's really easy to go into this history Porque es muy fácil ir a esta historia and say it's the Sea of Cilicia and Pamphylia. y decir que es el mar de Cilicia y Panfilia. We see the rise of the United Nations. Vemos cómo se levantan las Naciones Unidas. We compare and contrast. Comparamos y contrastamos And we say it must be the priests, Levites and Nethinims. y decimos que deberían ser sacerdotes, levitas y netineos. And say this is the 12 tribes rising up. E nós dizemos que isso são Y decimos estas son las 12 tribus levantándose. And if we do that, we say that the world is being harvested in the time period of their latter rain. Y si hacemos eso, queremos decir que el mundo está siendo cosechado en el periodo de tiempo
de la lluvia tardía. And we know we can't do that. Y sabemos que no podemos hacer eso. So it isn't I don't want to go into an explanation tonight. Entonces ahora de noche no quiero entrar en una explicación To demonstrate exactly what is rising here. para demostrar qué es lo que está siendo levantado exactamente aquí. If we did, we would go into other studies and derail from Acts 27. Y si lo hiciéramos, entraríamos en otros estudios y nos desviaríamos de Hechos 27. Entrando em outros estudos, e a gente sairia bem longe de Atos 27. But what is rising up in this history Pero lo que se está levantando acá en esta historia is a new type of leadership. es un nuevo tipo de lideranza. I would suggest that this is 12 Yo sugeriría que estos sí son 12 and that this is a group of people standing up y que esto es un grupo de personas levantándose saying, look at your church, diciendo, miren a su iglesia, we're the new leadership. nosotros somos la nueva We lideranza. are the new leadership. Nós somos a nova liderança. So I'm going to make this Entonces yo voy a decir voy a hacer que priests esto sea acá, 144,000. los sacerdotes o 144.000, I'm just going to call it leadership for now. solamente los voy a llamar líderes. But what we can be sure of Pero lo que podemos estar seguros is that this is incorrect. es que esto acá no es correcto. Either it's not midnight cry to Sunday law, O no es del clamor de medianoche a la ley dominical, which would cause its own problems, que causaría sus propios because that's problemas, one of the reasons the model was built this way. porque esa es una de las razones de la forma que fue Or construido the este 2 and modelo. the 10 do not represent priests, Levites, and Nethinims. O el 2 y el 10 no representan levitas, sacerdotes y netineos. So I'd like us to consider how we came to these conclusions, Entonces me gustaría que consideramos cómo llegamos a estas conclusiones. because when framed in nice language, they make sense. Porque cuando son colocadas con palabras bonitas parecen tener sentido. Nessa forma de expressar, então faz sentido. But they break our prophetic model. Pero rompen con nuestro modelo profético. Eles não combinam com esse modelo. And we're saved from these mistakes Y nosotros estamos a salvo de estos errores by correct methodology. a través de la metodología correcta. And as we demonstrated earlier, Y como demostramos anteriormente, we're saved from making mistakes with external events Nós estamos a salvo de cometer errores con eventos if we take the externos same type of care. si tomamos los mismos cuidados. mesmo grau de cuidado. So to close up our study tonight, Entonces, para cerrar nuestros estudios hoy de noche, I just want to recap. solamente quiero hacer una recapitulación. We considered the Sea of Cilicia and Pamphylia. Consideramos el mar de Cilicia y Panfilia, What it gives us is the history of midnight cry to Sunday law. y lo que nos da es la historia del clamor de medianoche a la ley dominical. Da meia-noite até o decreto militar. And at the same time as you see an overturning, Y de que al mismo tiempo que vemos un a derrocamiento, nation is rising up that's made of every tribe. una nación que es compuesta de todas las tribus se levanta. We can demonstrate that externally. Podemos demostrar eso externamente. The fall of the United States, the rise of the UN. La caída de los Estados Unidos y el levantamiento de las Naciones Unidas. And then we considered what that looks like in reality. Y ahora consideramos cómo eso sería en la realidad. Se parece na realidade. Which is one of the reasons I'd like us to pay attention to external events. Que es una de las razones por las cuales me gustaría que prestemos atención a los eventos externos. São os eventos externos. God's people are used to looking for waymarks in the future. El pueblo de Dios está acostumbrado a mirar los hitos allá en el But the futuro, reason we can know what those look like in the future pero la razón por la cual podemos saber cómo esos eventos son en el futuro, Se parecem lá no futuro. one of the reasons Uma das razões una de las is that we're razones, actually living through the progression of those events. es que estamos viviendo a través de la progresión de esos eventos. vendo
So the same way Donald Trump is heading the United States now, Entonces, de la misma forma en la que los Estados Unidos está guiando a los Estados Unidos, the same way he's leading the sixth head, de la misma forma the está same way he's leading the sixth head, dirigiendo a la sexta cabeza, Ele está liderando a sexta cabeça. is the same way he's going to lead the seventh, en la misma manera en la que va a dirigir la séptima. if he must against their will. Y si fuera necesario, en contra de su voluntad. We had a brief look at Syria, Tuvimos una pequeña... so we Miramos can Siria understand why brevemente that conflict is so important, para poder entender por qué ese conflicto es tan importante, just to demonstrate where this conflict is being fought. solamente para demostrar en dónde este conflicto fue luchado. Because it's a fight for global influence. Porque es una lucha sobre influencia global. Russia is going to lose that fight. Rusia va a perder esa guerra And when it comes to this history, y cuando llegamos a esta historia, if the United States wants an oil pipeline built through Syria, si los Estados Unidos quieren un conducto de gas a través de Siria Fala duto de petróleo passando pela Síria. and Russia isn't behind Syria like a big bear, y si Rusia no estuviera atrás de Siria como un Syria gran will do oso, as the United States wants. Siria va a actuar según lo Which que is los the Estados same Unidos dynamic desean, we already know occurs with the Sunday Law. que son las mismas dinámicas que ya sabemos que va a acontecer Then en we la ley looked at the dominical. internal, Después miramos a lo interno and we built the model of how this is normally explained. y construimos el modelo de cómo esto normalmente es explicado. Fall of the United States mirrors the fall of the Adventist Church. La caída de los Estados Unidos es un espejo de la caída de la Iglesia Adventista. Rise of the United Nations mirrors the coming together of priests, Levites, and Nethinims. Y el levantamiento de las Naciones Unidas es un espejo para la ascensión de los sacerdotes levitas y netineos, Even if it isn't always said so explicitly, a pesar de que no siempre no siempre sea tan explícito, that is what has been taught. ¿de acuerdo? Y eso es lo que está siendo Then we enseñado. considered, we went through the story of the joining of the two sticks, Después pasamos por la historia de las dos varas, Das varas, the 10 tribes joining the two, las 10 tribus uniéndose a las dos. but then we constructed our fractals, Después construimos nuestros fractales and not all that long ago, y no tanto tiempo atrás we were saying that the harvest of the priests decíamos que la cosecha de los sacerdotes coincided with the fall of their latter rain. coincidían con la caída de la lluvia tardía. We recognize that that cannot be, Reconocimos que eso no podía ser and we've straightened out that reform line. y ya corregimos esa línea de reforma. But in teaching the coming together of the two sticks, Pero al enseñar la unión de las dos varas, we identified a problem. identificamos un problema. The harvest of the Nethinims does not occur between Panium and Sunday Law. Que la cosecha de los netineos no acontece entre paño y la ley dominical. The very first Nethinim will join at Sunday Law, El primer netineo se va a unir en la ley dominical and the very last at the close of probation. y el último en el cierre de la gracia. So we were able to demonstrate that that model is incorrect. Entonces ya conseguimos mostrar que ese modelo es incorrecto. Just in closing, Solamente para as we cerrar, consider these things, al considerar estas cosas, one thing that I want us to consider more of una cosa que me gustaría que consideremos también is this history. es esta historia, From 2014 to 2019, de 2014 a 2019, as the world is being plowed, cuando el mundo está siendo arado. when do they come into contact with us?
en qué momento ellos entran en contacto con nosotros. entrar em contato conosco. Because we're not plowing them. Porque nosotros no los estamos arando. Nós estamos arando eles. I would suggest at the very least we also aren't their early rain. Yo sugiero que tampoco somos su lluvia And temprana. that has ramifications. Y eso tiene ramificaciones. Not on that, but on what we've discussed tonight. Do we have any final thoughts or questions? No sobre eso, sino que lo que discutimos hoy de noche. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes. So in the two sticks, just to be clear, we would have to put the 2 are the priests and the 10 the Levites. Would we do that, or? Seria então em respeito a essas duas varas, que os dois teriam que ser os sacerdotes, os leis, os levitas, é isso que arruma o problema? That would have ramifications for how we see the northern and the southern tribes. Isso teria suas ramificações como nós vemos os tribos do norte e as tribos do sul. We would need to redefine our symbols. Teríamos que redefinir os nossos. And a lot of logic was built up to try and make that study solid. Muita lógica foi construída em cima para tornar essa compreensão sólida. So I would suggest that if we want to revisit that study, we would need to go back to the beginning. Então, eu sugiro se tivéssemos que olhar novamente para esse estudo, teríamos que voltar para o começo. If you would close with me in prayer. Vamos a orar.